السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج میرا آنا ہوا ایک ایسے ادارے میں، ایک ایسے مدرسہ میں جس مدرسے سے ہم بہت کلوز ہیں، بہت قریب ہیں۔ آج ہم آپ کو اس مدرسے کا وزٹ کرائیں گے۔ اس مدرسے میں کتنے بچے رہتے ہیں اور پڑھائی کتنی اچھی ہوتی ہے، اور اب تک اس مدرسے سے کتنے بچے حافظ بن چکے ہیں، اور اس مدرسے کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے، یہ مدرسہ کب وجود میں آیا، کس کے ذریعے سے آیا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو مدرسے کا وزٹ کراؤں، دکھاؤں کہ مدرسے میں کیا کیا ہے۔ یہ جو ہے مولانا صدام حسین صاحب صدر مدرس مدرسے کے ہیں۔ جب سے مدرسہ ایجاد ہوا، وجود میں آیا، تب سے ان کی محنت اور ان کے لگن نے مدرسے کو پروان چڑھایا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد اسعد رحمانی اس مسجد کے امام صاحب بھی ہیں اور مدرسے کے استاد بھی ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، اور کافی دنوں سے یہ بھی ہیں۔ آئیے تو سب سے پہلے آپ کو مدرسے کے اندر لے چلتے ہیں، پھر آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا ہے۔ یہ ہے مدرسے کا آفس، یہ مدرسے کا آفس ہے، اور ادھر جو ہے بچے لوگ آرام کرتے ہیں۔ یہ بچوں سب کا آرام کرنے کے لیے چونکہ ہم لوگوں نے انتظام کیا ہے، بجلی پنکھا سارے چیز جو ہے یہاں سہولت ہے، یہ چونکہ بچوں سب کا آرام کرنے کے لیے۔ یہ ماشاءاللہ بچے جو ہیں اس مدرسے کے مطلب فرش پر نہیں سوتے ہیں، بلکہ مدرسہ کے جو منتظمین ہیں انہوں نے بچے کے انتظام کے لیے لکڑی کا جو چوکی ہوتا ہے اس کا پورا انتظام کیے ہوا، یعنی کسی بھی طریقے کی کوئی دقت اس مدرسے کے بچوں کو نہیں ہے۔ اب آئیے آپ کو ہم آگے بڑھ کر کے آگے کی چیزیں دکھاتے ہیں۔ منزل درسگاہ کی طرف ہم لوگ چل ماشاءاللہ اب ہم لوگ جو ہے اوپر کی منزل پر چل رہے ہیں، جہاں درسگاہ ہے، بچے جہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور آپ کو ہم درسگاہ کا بھی وزٹ کرائیں گے۔ یہ اوپر کی منزل ہے، اور بہت محنت سے، بہت لگن سے مدرسے کو جو ہے پروان پر چڑھایا گیا، پروان پر لایا گیا ہے۔ یہ اوپر میں استاذ کے جو ہے روم ہے، یہ اساتذہ کا روم ہے آرام کرنے کے لیے۔ جو اساتذہ ہیں مدرسے میں ان کے لیے یہ قیام گاہ بنا ہوا ہے، وہ اساتذہ یہی آرام کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس مدرسے کے جتنے بھی اساتذہ ہیں بڑے محنتی ہیں، دل سے اور لگن کے ساتھ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اب آئیے درسگاہ کی طرف۔ یہ درسگاہ ہے۔ مدرسے کے تیسرے منزل کی طرف جہاں پہ مطبخ کا جو ہے بچوں سے کھانا بنتا ہے، تو حضرت معائنہ کرائیں گے آپ کو۔ مدرسے کی تیسری منزل کی سیڑھی پر ہم لوگ چڑھ چکے ہیں، اوپر کے حصے پر جا رہے ہیں، اوپر کے فلور پر جہاں مطبخ بنا ہوا ہے، اور بچوں کے کھانے کا نظم جو ہے یہیں سے ہوتا ہے۔ بچوں کے کھانے کا پورا انتظام یہاں مطبخ خانہ بنا ہوا یہیں سے ہے۔ آپ آئیے سیدھے آپ کو ہم مطبخ خانہ دکھاتے ہیں۔ آئیے باورچی صاحب، یہ ہے باورچی صاحب محمد رفیق۔ محمد رفیق، اپنا نام بتائیے۔ اور حافظ بھی ہیں نا آپ؟ بتا دیجیے۔ حافظ بھی ہیں۔ الحمدللہ باورچی صاحب حافظ قرآن بھی ہیں، اور بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے بال بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ مطلب دکھائیے آپ۔ اب مطبخ کے اندر داخل ہو رہے ہیں جی، گیس پہ کھانا بنتا ہے۔ یہ ہے مطبخ، باورچی خانہ۔ بچوں کے لیے کھانا خوراک کا انتظام یہیں سے ہوتا ہے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کے زمانے میں
मदरसे के अंदर लोगों ने मदरसे से इतनी मोहब्बत की है कि आज मदरसे के अंदर भी गैस चूल्हा का इंतज़ाम है। सारा खाना बच्चों का गैस से ही तैयार होता है, गैस पर ही बनता है। देखिए ये पूरा मतबख है, प्याज है, प्याज वगैरह, चावल, गेहूँ, सब कुछ आप देख सकते हैं। बर्तन वगैरह जो भी हैं सब कुछ मदरसे के बच्चों के लिए है ये सब। चलिए आगे स्टॉप। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मदरसा का विजिट कर लिया। ये मदरसा, इस मदरसे का नाम मदरसा रहीमिया फलाहुल मुस्लिमीन, सतमलपुर, डेहरी, वारिस नगर, समस्तीपुर। माशाल्लाह, मदरसा रहीमिया फलाहुल मुस्लिमीन, सतमलपुर, वारिस नगर, ज़िला समस्तीपुर, गांव सतमलपुर। याद रखें, इस मदरसे के जो नज़ारे हैं मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मदरसा जो है तीसरी मंजिला की है। अभी हम तीसरी मंजिल के छत पर हैं, ऊपर के फ्लोर पर हैं। अब आइए मौलाना सद्दाम हुसैन साहब से इस मदरसे की हकीकत और इस मदरसे की जो कहानी है, इस मदरसे के लिए इन्होंने कैसी मेहनतें की, क्या क्या मेहनतें की और कहाँ कहाँ जाना पड़ा, कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे ये मदरसा वजूद में आया, किसके ज़रिए से आया और किस सन में आया, वो तमाम बातें मौलाना सद्दाम हुसैन साहब आपको बताएंगे। गौर से सुनिए। ये मदरसे की तामीर और बुनियाद जो है जनाब अफरोज़ अहमद साहब 11 सितंबर 2011 में किया और उस वक्त में जो है ये जो है आपको मकतब की शक्ल में चल रहा था और 2013 में हम इस मदरसे में आए हैं और 2013 में हम इस मदरसे में 10 बच्चा रखे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत किए और यहाँ के इलाके के लोगों ने पूरा हमको सपोर्ट किया और मदद किया, जिसका नतीजा यह है कि आज हमारे पास 63 बच्चे हैं, 4 स्टाफ है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 47 बच्चों ने इस मदरसे में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और हर साल जो है 2 बच्चे 3 बच्चे जो है इस मदरसे में हाफिज़ कुरान बनते हैं। 2013 से हमने काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त करके इस इदारे को आगे तक बढ़ाया और यहाँ पे बस्ती वाले और शहर समस्तीपुर के तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हर वक्त, हर पहल, रात हो दिन हो, जिस वक्त मैंने जिसको जिस चीज़ के लिए फ़ोन किया वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जो है इसको कबूल किया और मदरसा तक पहुंचाने का काम किया। इसका हम तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मुझे साथ दिया और बिलखुसूस हम अफरोज़ भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मुझको इस यहाँ पे जगह दिया और सपोर्ट किया और जो है हमको आगे बढ़ाने में जो है यहाँ के तमाम लोगों का बहुत अहम रोल हुआ है। माशाअल्लाह। तो इस मदरसा के मुहतमिम आली जनाब मोहम्मद अफरोज़ साहब हैं, उनके ज़रिए से, उनके हाथों से, उनकी वजह से ये मदरसा वजूद में आया और 2013 ईस्वी में मौलाना सद्दाम हुसैन साहब की बहाली इस मदरसे में हुई। तब से इस मदरसे को आगे बढ़ाने के काम को अंजाम देते रहे। अब सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इलाके, जो मदरसा के आसपास के इलाके हैं, वहाँ के जितने भी लोग हैं, जो भी बस्तियाँ हैं, तमाम बस्ती वाले मिलजुल कर मदरसा के लिए जी जान लगाए हुए हैं, एक किए हुए हैं। इसमें कहीं से कोई कमी किसी की नहीं है। जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मदरसे को और मौलाना सद्दाम हुसैन साहब किसी भी आदमी के पास पहुंच जाए, किसी भी बस्ती में, किसी भी इलाके में जो अतराफ़ में है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के अतराफ़ में, अगर हज़रत पहुंच जाए और किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करे तो कोई भी शख्स ना नहीं करता बल्कि कबूल करता है, इनकारी नहीं करता और जहाँ से होता है, जैसे होता है, मदरसे के लिए जिद्दोजहद करके, कोशिश करके मदरसे को सब कुछ पूरा करके वो गांव वाले, वो बस्ती वाले, वो इलाके वाले देते हैं। इसमें सबसे बड़ा अहम, सबसे बड़ा रोल इस बस्ती का है, सतमलपुर का है। सतमलपुर के लोगों ने इस मदरसे के लिए दिन रात एक कर दिया और उन्होंने अपना माल, अपनी जान, अपना सब कुछ मदरसे के लिए कुर्बान किया। इसीलिए दिल से सतमलपुर वालों के लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह सतमलपुर वाले को सलामत रखे और ख़ुसूसन आली जनाब मोहम्मद अफरोज़ साहब को सलामत रखे, उनके बाल बच्चों को सलामत रखे। उसके बाद जितने भी मुदर्रिसीन हैं मदरसा के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो ये था एक मदरसा जो तीसरी मंजिला का है। अब आपसे गुजारिश है कि आप इस मदरसे के बच्चों के लिए दुआ करें और अल्लाह से ये भी कहे कि अल्लाह इस मदरसे को क़यामत की शाम तक या क़यामत की सुबह तक सलामत रखना। इस मदरसे से ऐसे ऐसे बच्चे हुफ़ाज़े किराम बन के निकले जो दुनिया में अपना नाम कमाए और मदरसे का नाम भी ऊंचा करे।
ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو سمجھنے والا بنائے۔ السلام علیکم۔